Pathian soman thiang lai na ngai rei thang hui ma thai nei ma ziak ma som lai khat kam soman ne ri ta hekten o apong le apo karit ngai nalong muna ka ko ma homuro koin pong sana chu na peukati karing kol peguro hanok chu ka ko ma hongan chu asik chu asing le phukadai kani hasikhan nasungri luna rang pong sana na peukati asik chu karing kol hi apela hui le kapo ki azang king atina Pathian na chaman thiang nalamarang abor sa mantung rese amen unai din ngai atun zarahin athareta Pathian chong loko na mandon reti na nawan sina lungkham taka ralata le social media amanga yarahu arep thai gauran Pathian kong mora jong chuma hun anamang puirang Pathian kong zarana le jong puirang nam thêm zota mission khat ranga hibantina Pathian chongari hi ansakna hongza ta manale betok thaya ten bible ane mu chu me pui matona anzak pui chu amam kapa matona anzak pui kating tumai suanatina asikahan atun takaramola nading mun nariata asikahan ya mitin Pathian chawanati anral laya biakin anlong thailuya ankhom thailuya la tho thailuya nam lai takahin Pathian chong loko na ne lopui thengara natina atun jana ne wan sin hi aheten paya borazong lanuk chu Pathian ko malung le tak tataka rathana alen san ranga anthem nani nariat ke ratu takin land season anina land season ti chu Easter Sunday aphama nani sommanli hi land season kuiming man sangai na hang tiu chaka ya land season ahin menga saumaka arati ten paisa umaka pumaiso Kristan koningai nasika Calvary cross ai tiar nangai an surayom nangai an pangse payom nangai dora neiret puina nei tiar puina sun sommanli jan sommanli filsar muna aiba oma next sak tholuya tineluya saitani nei man sin nangai koningai mderesa neiret puina rangatina ya land season hi alai hong mangu chaka Mizan Palm Sunday namanga pumaiso Krista renga nga Jerusalem ay lunani ko Christian na changle nata Maria puran siang lenata tila koningai marsina uret lenata Palm Sunday ne hong mangu chakhi inkaran kumtika inchung sipata varanda nata tulata langki ngai mang mena kuibing mi pui nei tom le nei tam nam niluitana nei choli bangbona lai sarabo anleka soroka mo lampuya mo kholai dunga mo ankheka hosana pumaraminga homchan pa kom rasetina mi pui pumaiso Krista mana Palestina na taksa na tisena aleng laya athirang tiang hak takat phaman phinga Jerusalem renga ngai lut selep na hun ha naimang chu khamizan chu mang thailai mang meti na ta senkhat inchung sipata senkhat akolai dungata senkhat tulsuk ngamluya insunga borjong rulna aidon na nata hantinan mizana Palm Sunday hun nalai manga angkat pailirase pumaiso Krista ayam ngain ya Palm Sunday Maria purpum puin Alimang cakha mang pial luya hongzat khat thona na manamang ne ka tenchu insung khura kholai tul tala insung tala nei thoya satina kunna manga asakira kum razanga phaman tanga ta Jerusalema pumaiso renga ngai lutrang hi
dari Zakaria mga alayrila. Bible Zakaria mako kamako na nantensu. O Zion sanu narayman san sabakro. O Jerusalem sanu an kikro. Enro naring nakomahong midik lezui puanina. O manloy sabaka sakor par tsunga tsunga. Sakor par te tsunga ti namuna. Yahi ate-ate ang ngay nariludana. Bisi Razaranga soman ninata, razaranga soman lirik tatanga. Ring darya hunlaya. Dari Zakarian. Pumaiso Krista mizana nga. Jerusalem na ring ang alilu ramha. Kung razaranga paman tatanga ta alay pong. Ataka. Abyan nga ta kung asangan ni paman. Pumaiso Krista cross ang tarman. Jerusalem alilu ta. Ha Jerusalem na ring ang alilu na ha. Abin nikoten paya ama ayam ngay. Himanya pun nadam sung. Vanram natung maseng paichu. Pumarami nga hong chan pa kong rasa hosa natina. Anke ka. Nailaman pa sa yung nakalani. Anakarte yung nonya. Lampuya. Kola ita nga asok nga. Rikorik, raikorik sika. Hong izat mo dana zomzat aong ngalam ni rasa. Namalung sunga rama. Namalung sunga lampuya. Pumaiso Krista impak na rang anakarte yung noni. Sa korparhi angoy na, ay man muna kingati una. Zudangay, arekabunti ang utal muda. Hindi ninalay di luna, min aramanga sa korpar amunan tensu. Habanay han sandang pu maninti at inalay di lu. Hantinan pumaiso Krista tsu, ralanduy na rang ni maka, ramola anpon rang ni maka, pugday na angoy na. Reng ay dinaang takahan, mana kung razar nga pamana aman sirmana, dari na lay po nga ataka mizan, alayong mantung anina, ahong laya. Mizan ata, Passion Week na ang puta, atunin Passion Week anong nanina, lunghang na hapta, sotloite na, pumaiso Kristatsu, Getsimani rahuana, borbazong intiya na matunahong ng Good Friday, paman teka, Monday, Thursday zana. Arathan tisa na nga zanin tiya. Azalay nga ina nga. Narung puyuro na si puyuro. Namen puyuro tina mathemin tiya. Tenlaymen puy tayo maka. Pumaiso Kristan. Bore bazong nasungan. Alayin po mizita ka. Ha lunghang na hapta ha. Abyan ata na ipun. Hasigan unahin din ngay. Ama ayam ngay. Na pumaiso Krista. Ya namato na Good Friday pamana iba hapta kati Passion Week lunghang na hapta ini na ang taka ramola rahayan sakna hamazat mo pam na tiyang tanluita na malung letak tataka Bible le lale abiyatin ang tiyang le amatiyang namalung anhoy tsuma nakun na imang rangahin ansinsit tayo macina Bible le hokpore tangawi matay ni mazit masom laikat kam soman ni hari tata soman tum habana nai mucu o apong lepo kari kapil ngai dora kakom hamutan koin pong ngansana na peu kating karing kol pelu ronok cukapok kakom hongan suro asik cu asing lepo kadai kani asikam na sumri lunarang pongan sana na peu kating asik cu karing kol hi apela hui kapokum azang king pumaisuan ati himana nai mucu Pumaisuan ako mapongan sarang anamatima. Aringkol. Mana ringkol alay manguna. Apog pilha ay zang tay narang. Apil ay ibay tay narang. Handiran ringkol alay manguna. Namri nga. Ha ama anamri. Ama aringkol ha. Hanuk sa apog ha. Anang tulpuy na nga. Ay namatim na. Chong ha. Matsinanay mo anina. Naiporinana. Pumaiso Krista ahun layahin. Sudangay narita Rom sarkar tuya aw maniuna suka maniuna aduk ana sabaku antak sabaku haba doila ni maka mosia dana zoma sakot yang aroy tungain danan kirpangay azom zakan takpangay sinunahan mipui sakot yang patiane mo kunatiyo aduk anau ramol neksa kanrok nakong amir sa aduk anau anukchu misuka aw maniusikahan sarkar lian Amani eman donda na zentel
pathian nam thang nilui sarkari ne pusikan lampui tinadu kana unina mi nei pang se mi nei sinsak mi nei phekeneng na dingmu na yamuna rahan haba ulai takapumai so Kristan he huile he daya o apong le pokar kapil ngai akom honguro koin pong naman sa ukating ati atuna hunun taka manya purtiang nathira nai ranten atun taka hunun chu manya puramu abai sabak seya manya pur he nakorawan thanglen theya manya pur ruitang namitawan tai len theya net amanga TV mga mobile mga lampui tina newspaper mga atun taka manya pur hawa kilamo hongzan maitung hongzan maya malizay habang ay ha arit abai sabak seya nariat kira coronavirus COVID-19 ya COVID-19 ni Manipur ram razakat somarit tatang amazap suzeya ya razakat somarit tatang Manipur pumpuya ram ay mazap na rahin yaram sa anay king kachi ay tiyong makapamana na level zeya yaram sa unreal king vaping somol dirong ay tiyong maka anay yung leglay maka Andrium leglay maka ramalian ramasin ite ay komlay maka atunin Manipur pumpuya mi asang som sari chunglam athi jaiti hi mi nerildan alina China Manipura ramansang Italy ngai Spain ngai US ngai US bangsa tatuntaka dingmunachu ya coronavirus a hotspot alina mi hi asanga ko chunglam athi uzaya miringan boy sabak kuzaya avenzing kayan mamay nana ay chamunana a president uniti at hotay na dong lay maka a doctor ngay an polo zaya habantinan boy dong mo habahulay taka ay chamunana ay riluchu Bible lialam ati una Bible lialam Biblein alam may bangay eliril kirkin Bible ini bang ay alisik kirking atina anriluna ahekit na natsu min Bible tianghin alayang wakirit sa India nam nila saya riko nata sa magmi atun na report na ikat na natsu asang manli razaruk somarit anni tatang ya coronavirus atong saya hababilata razakat soman ni ako tatang athi saya hibalekam tam saya asit chu athi atong lam nilita na Manipur pumpuya lenuk chuna India nam nirase ang sontiang ase zelking asam apaman pinga chuna ilnanan nayan nana ya coronavirus latong teratun taka dingmu na chumi soman ni aruki natong zaya Manipuram ni anni natong zaya Arunachal mi angka natong zaya Mizoram mi angka habantinan naramande puingai nakol kataka ram ngai lum nirase ha machina ahmatunglam ngai tinalin ringle alin kimun ngai dora haba ranak ngai ahong seka haba rapal ngai ahong masiama atun cha ahmalut koni na Tripura ramam nirasa tunin ayom layom no ati sa maka ten atun tenane redana chu laom maka nangtu ku maumrak the anuksia rikoi apungum riam thenen putnani maka asikcia rikoi tintinata airborne disease ni maka meaning post contact Nain di pata, nain chong nayang nanata, nain tonata, habangay ata yari ko inisika, habanti ngata manukchu, hongsa tata mamiringha, awan lut lewa suok, awatan awatan nata manten, yari ko anlay seka, haba nain ka thay nain tong thay nina, angkat atong sunanten chatunchu, haba riko nahan, ayong mazap tirahan, ayong subject thay nina, United Nations General Secretary General lidaiti dana chu World War Second World War sunata nelpon puyalin kit mania pura chu ya pandemic crisis iking atina hamasegan unaindit ngai atuna ya coronavirus COVID-19 na yachi nahin ya COVID-19 na yachi sikahin anuk chu na yachi doi ni maka Macina nilil suang takahan post contact ata miring nenton ata miring newan pol newan nai nama cilata nenka thay ini sikan sarkarin guideline yang sina nenring thay narang sator
nenrung thailarang satora enang sinpi ngai atunin sarkar anuk chu khota kuibing hetel takanai zom asas sabak apasikan hani was zom na han newspaper tiang naman hoile news tiang nawan le naratha mantana narathai mantar riamrit na angkat chu lui hetun ten lasuk thailui atunin lui lansin thailui ni na lui lasuk nok sikahan abian ani ko nei miring aratha aita na chani miring lunghang ai chu na chani ten ya lunghang chu na ya ratatak na ki tahin atuna nading muna atuna na hunahin lungkham taka naindon rangkap cho coronavirus katong lamai coronavirus kakuna hong lamai coronavirus ka ina lama hongai atina naratha ne mantana nahin ha naratha tak khale chuya naratha tak kha ratha kopluita na ratha bu kopluita na nalai om puyan tenchu avianin taksanam nainarang rathanam nainarang taksanam naithirang rathanam naithirang kinti hi aridro angkat chorina miring ayama miring bancakan asana pathian nuksiran sonna malung adon chu khomak tungrase bible ati Jeremiah masamre sari kamrangana miring arakan asana miring ayama o athaya ke minantinan ke ngaiti hantinan ke ngaiti u habangai dora nakor na isunga hotik maniu satare sobredrang hobatik maruita ngatare sobredrang habazang ngai chian nai thuna matina ne suanga US 9 ya bible lahin adam na mau matina mau ti reluita na man ten chabenin matina bible linaiti antaka pathian khomak tungna angkat ninti 2001 11 September Amerika na USA na Pentagon anuk chu World Trade Center online seka achiam pe na asiat pe una haba aisiata achiam pe una han ninthum so na 14 September 2001 14 September han sun na huna manguna mepu acap una mepu patien kom dona zong una andra muna patien kom angkik sabaku ayakit nana Billy Grahamin amana ayong tichu oh kalom ngai ka Amerika mepu ngai avenin Amerika ilaling sang sabak zaya super power nalay don zaya nalay ne sabak zaya tinanahin avenin patien hi nalay mangilsi kukuy mo ni zayta abiana Amerika ending na a foundation patien chong hi lanthul makhile Bible hi lamangil magmihile anuk sunna suma in God we trust patien na yamti enjia ki lathul magmihile habasikan naratha manta unorai patien tiang anhoy retina mipui ay mathim na chongan Amerika mipum pui midrati alonga acap una patien kom dona zong atiuna abiana ni konen kolinga yung nirese ya kuasintina namasintina tangtung na irona na neksa kanrong na konga lampui tina itina ningal no kam nirese patianin namanga na mathang zaita kanten chu patianin himanya pura asina thorang anang tir zaita kanten chu abiana ni konen kolinga yung nirese ratatiya na nalain enanang zaya Pumaiso Krista na iya mata Pumaiso Krista rengla sandang punay pamata ama asin na itaw na kuma mati ang ata nalingkar na lay maom zayta ama nalay mangil na maom zayta ama man nalay man sanong na maom zayta aram lay sat naman man sabak kuroti na Bible na mo ang takan ha patien ram patien ay sat na atang awi man saluita na koli na nam tangahui kukuy maman nalay man salize na insung ko tangahui kukuy maman nalay man salize naninga na tangahui kukuy maman nalay man salize habang ayandam chunga avianin hiya rikho amangahim maya purpum puya chonga yung rinanahin nikat ni Mars ni samaniya ko patien ni zanam nirasanaong tizaya hiya rikho amangahim patianin koli nga insangay nang manlak naranga ay naong paina na nalay pomtayang tensu abiana ni konin patien tiang nen hoita patiani ni vari ko nata na mazok thai patiani ni vari ko yathak thai
hasikan hongzat sikamo karathai ngui chien rang hongzat sikamo kadone ngui chien rang hongzat sikamo singan satai lui kai om rang miring taksa chu philang sin king ya phil chu aila thika ka krang king alani miring ranga thina wai katan ruat hawa sole ruil na aminti bible inati miring tu kan thina maton nela song khak krang ha thina makon nela kan khak krang alani ten na thi suana na changrang chu pathian ruil na na le man su pin dia ha pathian ruil na maton han nangle ko le banding rang nangai sung ko le kai sung ko le banding rang hawati kahan pumai so krista le nang nen nai na pumai so krista le koi nen nai na amana le yeddan ha aina ra kela ne masandana ta pathian kom sat nen lorang sir nen lorang king ti hi atun sa rahin namalunga sia kilo santia bible adi rotam takawma lumhanga chulule ratatakan sakule amari aningai rat unale nuksu akola ringarat rairat eba panuna pathian koma kai tumunalai tam takumam ten amani airat una somluitana akola kianga ramarat ngai habangai asa uluitana pathian tiang ai hoi unalai mom habantina pathian tiang an hoi ring aniruili intia angkana na chu Jehoshaphat Chronicles anni masamani nai nanten chu Jehosaphatin Moab ngai Edom ngai Meun ngai kudata aijok ruina muna Edom ngai Moab ngai Meun ngai hi namanthum ramanthuman lopa ya Juda ngai awan dui puiranga Jehoshaphat dui puiranga hamuna mikhatina urila sipaya tampa hongzai sipaya tampa hongzai konianan dui puiranga tina ring ko raiwa thuang le ring pathian kombora wazonga ring pathian kombora wazonga iti chu sodora sipaya tam saba ranakadon ngai aduirang ranak don makme hasikan natiang nayongan hoyan izay atina bora wazong sodora sipaya rat sipaya rang sipaya tampa ahong ngai so sawangay aliyan khar narang aliyan tiyan narang koilin ranak don makme hasikan nang natiang nayongan daran izay koilin nang natiang namit nayong mahoyan izay koilin nang natiang nayong kuala izay tina Jehosaphatin pathian kombora izonga pathianin kalilantin mo ay masang Bible na yung silantan na mo haba ulay takapathianan mo naranga pathian ay payo narangahan Bible na mo susudami dora anungang umay anay umay asinalian pathian makumandar kier rutina mo ring Jehosaphat bilahan ring Jehosaphat bilahan Judami dora bandaruna pathian amo rutina rieta habandinan pathian ay mo kusika pathian ay payo sikahan ha pathian ay masanguna chu zinga ralbaduy roti ya namanthum ngai Edom ngai Moab ngai Meun ngai nazuyunoni ti chong ha pathian ko mata manuna asiuna asik chu hia anduina hi hia ralduina inang ni ralduina ni maka pathian ralduina king atina pathian ko mata sanna ang sabay na dama manuna, ranaka manuna, order manuna ng tugsing, si Urotina. Olelina, Jehosaphatin, pasal Zaipol naman dinga, Zaipol ngayon pathian ang pangalataw na asiw na. Ay siw na nan ha Moab ngay, Edom ngay, Meun ngay ha, ralbanduy pulay, mag-asik chu pathian na itiking. Ya ralduy na inang ninaralduy na ni magpathian ralduy na king itisigan. Amani ralay induy una, ha Juda ngai ralanduy puirang ahong ngai ha lekprong amani ralanduy una ralduy na muna tizit uti Bible na mo habasole ang may thau habasole chu nin tumpiel ha Edom ngai Moab ngai Meun ngai Juda ngai ni ka ramanay ramalian ramarat ngai nesa kraraliang akip thakay hong choy umay ha nin tumpay arut una rasyong somak niman litsan na chu berakamuna pathian aman pakuna akiruna Jerusalema pathian biakina pathian kongraisan sama mantumuti namu haltinan Jehosaphatin sodora sipayatam le sipayaran ngai komata amani komata azong naranak don magmiyawasikan nang nakongking newan daratina ay pandar na uang takan pathian inamaso ren Hezekiah na inretan chu lalten nina Chronicles
Dari Israel kabungaya ya reng Hezekiah ruina muna Bible anay mudan chu Zuda rengai bila pathian mit muna asa tho selek pati reng Hezekiah pathian ret sabak pathian lachi tho sabak tenaman nirsan tak na watunga Asuria reng Senakeriban rala duirang aung tho na Ram somman li tung mayang lakan izentinan ko ayang laka yang runti re yang nanahan Hezekiah ratha taraya Comantin puya rangkacak rupa patian biakina ama ina amantina napapikan direse Senakeriban habang ay zot maka awan dui puirang ahong pantit si pairul tam takle ama afil commander apalay rapsaki atira ha zudangai ko marakul cuma tai bati chu Hezekiah na homo rese kapatian Jehovan ya Asuria kota tanah mazok kinti na tiwa milak king ay na home king amati na Zuda chong laibang ki kanina Zuda mi pui ngay nairip thay narang reng Hezekiah tiang ay kopulay nong narang asik chu reng Hezekiah ha ya ratata na ito mahin bosta rasila bungo ya lunghang at sula patian bek ina bora mazonga amana mi pui koma lungham ay sakna chu amani sipay dong ngay chu miring sipay may king koini na tiang nga chu patian king at ina lungham ay sakna nahan Hamantina thangalire pretunanan Senakeriban Avil commander Rapsake aitiran chithi manchoya ha chithi aiman le reng Hezekiah chu biak ina tana sina hawa chithi abadara pathian kom bora bazama aman hiba kopui hong suk noni thalong kam noni phoceng im akol hong noni ai hong na lampuya hawa de na ki redinti hiba kopui hong tung noni pumana titina Amozanai pasal diari Isayang reng Hezekiah kom lungam na chongarin he aman hiwa kopu yung tungnoni Jerusalem ang luthai noni tina patianin diari Isaya mga hatinan lungam na chong ahong mantunga atak taka ya raduy narang ding munahin Hezekiah hi aratha atas sabakin patian ko mabore jong nahi ningni om sabaka hasigan opuma Koni na patian nang rong king pumapatian na inati laylung alo ramdaoran ay narit tay narang ama kudata na mazok kakak roti na ha Senakeriban afil commander rapsake koma chithi manchoy ha haba chithi adar chuma nang rong king patian ya Asuria kudata na mazok kakak roti na Patian ay bakara, patian ay bapaya, patian ay bazir, biakin sunga ay batsa. Diari Isaya mga machinachong na yung real, Bible na yung poriha, anina. Ama ni ba ko po yung sum noni, talongkap noni, poching lima kolong noni, ayong nalampuy, di na kirinti, hiba ko po yung tung noni, atina, patian yung diari mga rila, atak-takan ay natin na lang may itong zangkat sungahan, Van palayang at suma van palayin sipay lakat asang somarit asang rangat jipti namo lakat asang somarit asang rangat asang kata van palayin at hat ha chong pakan salat Jehovah patian ngay patian ring ngay ring ha aman milak ay natopi uking na mazok tayo noniti na il sakarayong tonada Kopui na kulsumata rapsake ng keka Zuda choma mipui koray thong ha atak takazan kat ruya lakat asang samarit asang ranga sipay van palay na tatina muna nugo na chu ha Senakeriban hamay mo kan saka Jerusalem balak thailay maka Zuda ngay gamandok thailay maka ako pui Nineviti ang akira sina Ninevina apatyanina apathian nisroka aitiu ha apathian inabaluta borazong lai tak anai pasalan ni anai pasal aman jeremai thak anai pasalan ni han adamalekle sarejana ngai han kendai le batat uti namu hantinan pathian ilsila mungai hantinan pathian ilsekara athongai dingmun chani unai din gaya benani kuanain pathian Ilsila tho patian poisak luingai patian tolop luingai dingun na muna reng ahabaru inarita
amam nirasa aitina ha atunten Bible na imucu ha matanan wapan mak notingai timbol cakati Juda iskere kathan Jerusalem habahan khopui mi abit laya mi in atam laya atunten in khap cha khop jator tutin in sin makati tutin abahan lomak aom aramaom hatinan pathian elselato pathian poisak lingai dingmun sore ini na unan dingai tunhan rengan niru ne urilata daret thaya ya rathatang na dingmun ne mata ya anci na dingmun ata pathian ina na mazok thai pathian kutsak pathian bancakin ana mazok thai ti reila hawasekan ya atuna rikho yamna atuna ya rathatang na dingmun na endingan endren ngai dorai pathian tiangan hoi ila pumai manata na mazok khak rangking atina pathian na karila nang nising nilang sa noking amam manom chien no roti Bible chong pathian ni manom chien ran ni mak pathian ni sing ni man sarangan pathian sing naman sarangan ten koi ni singan sana pathian hoi naman tirangan ten koi ni pathian apa nana hamasika na tunzanin natang dung pumpuya nanam pumpuin ratata kayom dan New Santina natizay habantinan kingan izay tido ya nayam nani habati na dan na izam na orang tina ni mak lachi na ithon orang tina ni mak lachi na ithon orang dan na izam rang ni poisak rang ten haba bibila pathian lachi na ithon na pathian na ngampui rang na ya coronavirus ayong tungain mitam tak abik taka Italina asang somlen ni chung lam miring ati ni na poila atong una mi ati aputra doktor angkat atestimoniu airiluhi acala ka anga yahuya nekai utangla and Italian atheist doctor atina pathian ay mudang atina natay panten sa mga masuka Dr. Julian Arban amahi alomaile unit kata doktor acang unahan hospital kata Lambordi hospital sinathoni una habahan sinithaunahan alom manni thizaya alom pale sinithau sabaku poila chumi atom teho habaso mi angapungriam athi tamriam haptan thumsungan mira zakat soman ni thizai apamana pathian reuli ethisu alua pangai angko masiule el sekarathona manizaka thos changai ama aninga testimony edil nana tenabantina dingmunayam nalai takhan pastor angkat kumsam sari kumrangami ahong amam nirse ya coronavirus tomanina ha doctor hongahan amdan encian una machu atar kumsam sari kumranga suona mini zai positive anina adingmun ha asit sabakanina ten adingmun asit sabak ngalam nirse habari konan athirang dingmuna angalani nam nirse azamuna acap chung azam chung ombaka hata pastor ha ai tho chak chung zan mo abila Bible dona ha Bible ha abila aleka Bible pori chaka nukchu athirang coronavirus sika athirang ngai kom asenan akut ai basuran bore basang pilsa haba omda ne encian Dr. Julian Arban le alompahan arayasan sabakunina Macina pathian ommak atina science miring antingai science in pathian pommak atingai han atak ding muna habantina lui aya builai athirang cien athi cien an sonan ratatak ding muna munanan ha pastorin coronavirus in ikhatrang coronavirus in aporani lakpe ha habanai han pathian chongai il chachak Bible ei pori chachak ana athirangai bore basang pisak dingmunai munahan amanim nirese ya Dr. Julian Arban ngai ha pastor sarmona abarangai tsaka dokona chu haba pastor atina habana ya doktor ini tichu ama chale ti ya puma kompong levan se koni mama kom puma kompong ban sai ti amanuk barazuliti niruk kali saya kain kailul laino habani ko mabukai ni kaina kamangil saya ten kaporana omaseng paichu asana ngai dora kaisan ran asikchu mania pura kanem nang na ai buizia karyemse ati
Mania pura kanem nang na ay buizia karyat je. Hasikan kapora na umkar rengcu. Ana asangay kay sanranati. Aina selay mak busak aining alandralay maka macina patiena mak atipuhan atun su patiena ze. Patiena ze ti airet na chu. Ha pastor kumsom sari kumranga mi. Coronavirus atong atiranga atar suha hawanay anunata ha. Aman mi bore mazong pui patien saman tiang Bible ay thong puya ay pori pui sermon ay ringay ata ha. Doktor ngayon nirese patien na tiang imuna macina anu apa ilsil ay thong una anu apa ngay biyakin asira nga ang sinamuule manizek ay thong sang ay dora ang sira testimony rila koinim ha pastor akeluk na izina pumakong bandra manila sirang kapara na karpaichu asana nang ngay kaysanran mania pura kanem nang na eguizia karet zayati patianan chano kanten sumin anong nai alen repthaya iti ni makin zopinong may tiha o koi ran angking kaleni kale chong nunukati min atak taka patian tiang ata anmuna anriat kanten chu ading muna len repthaya saka habasikan unain dit ngai tunsanahin ya coronavirus atahi narathane mantan orang tina ni maka ya ini rekan pupul orang tina ni maka tensu ya rikonata ya rikosika napatian sintona konga nadakanan cuy napatian repna konga namidanan zing napatian zina konga lampu dan pingpi nan tensu atun zanin una ini ngai long kamtaka patian tiang nen hoi reka patian nai paya patian nai akara patian hoi ne mantina zehosabatin ya asurya kutata nai nama zo kakakran nang rongking nani mania pur pumpu ya patian na timini na lep tena natina ko iban ata katak saidam na lang tini maka mania pur lailung tinin nang rongking patian nani ti na lep tena na hiba asurya kutata nai nama zo kakakran natina bore izomna nata patian ay paina nata ha koni nga nir sa tunzanain hiyahi na patian painarang challenge sangkap ni Taisela Elisa na sobrang untin may tiya Elisa na sobrang ay tiyo achinoro ama tiya nga kop nektir koni tiya nga kop kay nga atamati aso kazi ngan tuya tuwalawa so ka enchiya na surya sipay nga inhil tita abit thakking nga niwze sakorle making kangle ral thuomle sipayle abit thakking nga niwze Nayan nga samari kapuye hiluna samari kapuye barunurang tenjoha samari kapuya reinghan Israel reinghan ha surya sipay ngayon surya reingin general ngayon ruin nilungay alay repkir saka lamrong alay tauna embus ay tauna tiyangan reing halay sisitang maka tuti yaman tiyangan alay siyo maka nukong kira tu reing atakasina tungang mo iban tina marukan endil ng aydora Israel reing kamawantung naniwan punguroti na asipay ulan ngay bilang kanin puma Tuti ari lombang mi, tuti awan tungomma, patian mi Elisa kingati. Ha Elisa ay repso uli, Elisa asur rang asipay ngay man sinanan, zinga atakta ka miring mitle. Elisa suka nga nahoya ay nasipay tamziyang munarat hamantanan tinggal ni thorman ni zaiti. Hawana Elisa asuk ko mapugday na chong ayril. Atakta ka miresana enjela tanabana mutay. Hawan tiyak tanglay na umani. Achinoro. Ama tiang akop nekten koni tiang akop keng atam mati. Atun danin koni na tiang akop inloy na patian. Awan palay ngay naman rung. Amin koni na tiang ahonli. Ya na patianin. Antak na tinata. Rikot tinata. Nan na tinata na mazokte. Una hindi na tunzanin coronavirus rong limak. Nan na zal muna na lay zal siya na nitay. Kung sa mera manitay. Kung hazet manitay. Thousand manitay nilay na na. Anong sinalay tak na ngay. Namanong nilay pon na ngay. Habang ay dora. Antak na nalay tinga. Natnaha ko'y karanga kumaking ni zayti na nalay beto ka. Ko'y karanga patianom laymak nalay tina. Ko'y karanga luyom laymak nalay tina. Anang talap miyom laymak nalay tina. Tensu. Una hindi tatunzanin na imatsayang ki. Patian tiyangan ho'ure. Patian tiyangan ure. Patian ko'y ni natiyang akopten tuman aduy tayang. Rom mariat kamsaman tumakadan na mutayang. Patian ko ni natiyang akopten tu manadoy tera hamasakan patian ko ni natiyang akopking patian ni chongpang nen salpuiram patian ni ral tu manay mangram
Patien ni rata ni mangrang. Namaton lanang Aizer. Namaton pingno ni. Hapasikan nanam pumpuy na tangdong pumpuy naram pumpuy. Yalam pa kay patien tiang king nen hoy. Bungoy patien kong king bon na isongra. Patien na yakarang. Una hindi machinane del songan. Abia nata Passion Week. Lumang napta na yung puta ni Zaya. Pumaiso Kristan ng lekoy napapsika. Calvary Cross ay natirpi narangahan. Lungangan saka intay luya. Anru po saka anru luy patien na ipasal. Macaya buy, masyala buy, pagdon luy puha. Antak ay tir naranghon. Amato na esong na. Ato na ya lunghang napta na koinin le pumaiso nga. Matukten matir puy kay mani. Ya hapta kat sungin po itong mabungoy kay mani. Yari ko iling na nahin patien na ipay na nahin. Boy ituk mapatien ko bungoy bor na zongse. Bible na imutsu. Bungoy utsak. Patien na pa utsak. Ralia nga sa tao utsak mak. Bosta kay ngay rasilu. Matsina kay Hezekiah na imulit nga lahat. Bungoy ya. Bosta rasila. Patien biyak ina. Ratatakan sang na chitiba matonu ha mapara. Haman tinan awadara. Halay ilungin ng raw kay patien tak naniti ay nagatay na ranga. Atina ay badar ha. Zawa patien ilsili mo watakay sinay manlangangan. Awianan koilim ni rese. Yari ko nata luisok tayo narang. Iba nata nadok ay joy na nata atareta. Nai artay na rang. Patien sinto na ko nga. Patien asa patien dorbondom na ko nga. Maton neng sa tayo narangin. Awianin to. Una hindi ngay. Ya ino mulay noray. Nainanin tupsiya na. Alam program na ritkir. Biar kina acaman tiagan ngaya alang tiaga thona patian lapui thailai magme biar kina ontin maya mani jai na koi big member ontin maya mani jai na koi big ngai ontin maya mani jai iti andon nam lai ma no pangangam thuitharangam nalom pumpuir ngangali ya coronavirus iking natiti na naitui pui khida ni jai news alien khida ni jai patian ni koi ni naranga news alien khid patian ni koi ni naranga idam na khid Patien ni koni naranga na bukhi. Ya ile ni tegas. Habang tinan ni naukan tensu. Koma kawatung thai. Nailan thuk pepeng panga. Nailan ring pepeng panga. Nala thibingan tensu. Ayat si sabak king ba. Aci lulur la yakin king atong say. Amera ni konin. Choma siya ni nosela. Nala itong vingan ni nam ni gase. Patien sila thon cuma. Patien asa. Patien dorbone dong puji cung narai. Ha macina Dr. Julian Arbanin testimoni irila. Pastor kum somsari kum rangan. Akhirang tianga. Niko sor lai mak itinarang nini tumbak ke ngani se. Niko bak hospital awa mamati. Ha niko sunga. Doctor ngai in koluna nata. Ha doctor etis. Patien omak science in patien pomak. Koni tu science miringking nani tina. Jongpakan salah athaya tiama. Anpak ngai anrit ngai ha. Anpim tharu. Hospital ata. Coronavirus ata anpim tharna manu. Hamana itichu. Manapur kanen nang nai buije karyetse. Habasigahan kaporana omkar rengchu. Mi kaisan taidor kaisan rang. Ya pastor akanuki kairorang. Kasan nampu kompong kay bangsarang. Pray for Italy. Italy nga borsa ngoroti. Habasiga matun sanin ko ni ngayle. Nalaw sungan makile. Ani anre nga sanin ring rana. Nain room rana. Social distancing maintain ay thora rana. Lampu itin na ay thora rana. Terawa bipila. Patien na ipay na ko nga. Patien na irok na ko nga. Patien na inang na ko nga hinsu. Na imagilrang ni ma. Na inang nga inu nalakrang. Reson kata choy ngal nabatan titirke. Abirinan kelila. Dharma na gora basuk. So, kopu yung baban manibatan. Hong masing natin natin, nainang yung sika. Nainang alang na nga. Nainang naiman na nga, naimun na nga su. Nailik ang kanalambak. Amin yung nainang kit ratat yung ratapu. Naiman na nga. Patir yung naipan na nga yun. Hanle, hong mo natin muntihi. Ang kiarit ila sandia. Sengkatsu, yari ko atsilalimmak. Yari ko nam naitirang. Bungo yang naitirang. Ansam tinralam naitirang. Atina. Nalay omreka, alay manil nalay ompota, andriyan bayranga, rol bubay kapan zula, nikuan tin ansang luiman dinga, next akan rokrang atsu. Ya nikuan
lockdown in thonana tol pangkaso no kanten kanunga kasanay Wansam tinrala tirang king alay tinalayan nila sa iding nalayo. Tenawa bimilahan. Patiyan mandon papluitana. Zule milerahen saka. Naisazota nalayong retitu. Lungnao. Hanin riyang nintagpangan. Soitani ninalapang si Brita. Soitani ninalihuama. Nupang tiyang nalibata na. Zule milerahen naliban saka. Ya coronavirus at ilsunata. Kuibinga antong tatangay. Pulbintangan tiang patihan sawarin sesangay, asumapuan managluya, awet ham sesangay, soitani na nalay huang abianin, zukuri nalay mandam red sesak, adi nok namun nalay mati red sesak, asanok tiang nalay man hoy red sesak, ramor mainunin, ningan nalay man red sesak, hawasikan, atun zanain, nendring nalay tamtak, anangkin, enta, nangle angkar ngaicu, lati ulti. Nakoma ka angkai takpai cu lampai ti. Koi karena patian na depi asa sam sarimanli kam samanli sarila samanli ari nairan tensu hawa namu thaya hasikana tunzanain patian lenen karang ni maka nanril mo nanay mo neksa nairong nakonga sumpon naibal nakonga anlaw na naitaw nakongain patian manen sa bakrangana aram lay sararok bakuro habas wala ni nangway dora suna peluk pun titi Bible patien chong nai muchani patien ini na tinaang takabenin na zoma na zinan tensu patien ini dangan dana na siak nori reng Solomon na dingun na riet ramola huina hek na tiang atana Allah maama chong kamang taka kamit ningol dora kay matanong makati Bible Reng Solomonin amit ningol dora ay matanong mak. Allah mamit ningol na dora ay manzit. Nungak raza saridon, dasi razan tumadon. Amat tinaninantan nungak dungal asang karadon. Nupang zay po labing amanding, pasal zay po lamanding. Anay sabaking nikata, serat pumsawantum, bera, razakat, sakime, atay-atay lam. Ang tinalalom mato na. Alama razula, ten. Habangay dora iti ni makati. Amanay tichu patir la chithoro achong pingay vongro hibahi miring doran ay thoran chani ati. Hantina manya purti nga atan nainanung na tiang nga atan ramol anle na tiang nga atan ama angaring anay kit tuti omlay maka omumlay noni aphamana mommak Bible chong Habang ringan ay kit ngalhan. Habang tinan ramola ahun mang nana ay hek nana iti ni mak ay titsyan nanahan. Patir la chitoro atong pingay mongro. Hibay miring dora ni thorang kingatina. Bible chongay nila ay narilang takahan. Patir chamanay muna ang takahan. Abinin anay sa babag ngayon ngal pugday nalay manulay mak. Manya pura ya iking huina hingna ating ay doran pugday nalay manulay mak. Hamasika natun sa amin. Una hindi ngay anay na ibang nakumahin. Sumpon na ibang nakunga. Patianan sa luitana nalaytan nalayin. Naiban pang nalaytan takaw. Bible anay pa na muna. Luyat ho na. Ang lap sa baka. Bupat naman sa baka. Asasira sin pezeya. Andon siya na sa sirlian pa, sin katingati sa sirlian pa sina, ha sa sirahan abungay dora, abupan ngay dora siya kira, Allah maipun ngay dora, ibal ngay dora aman jitsu azala, oh karatha, asok pa nalay bang nalay pun ngay dora naman kirti, atun cupugday taka, nektan satarupawan sataroti, ani nga puganday, patiyan tiyang raisan chong mantungmak, ani nga puganday, ani nga arayaman san, tenabaza na, Bible anay mucho. Oh ama pa naidam na tuta matunsan kailangan king natisol na dong labungay ha tumalakang tumalurang ni sa itipi atun dani nandon roki iti ramol mandon luitana angkom luitana borzo luitana nayam na naniksak na razun na konga kay man narang painin tanatina pathenung na man tana ni tana nahin ani naipong natura naibabang natura nalaibaman nalaibaswataya Tenabangay dora na iba man na iba suwananahan. Patianan sa luyarin natin su. Bible na na imucho barong arat tiniluyao. Akay sule.
apu yama ha anai pa nga abum zip sole atun su anek na hunking ngani zai asan na hunking ngani zai rai sam na hunking ngani zai thokara tha na rai man san toro atina ni nga phuken dai arai man san na nan hawaza na amara na thina daran zai pese o ama pa na dam na tu tamo atun zanain nay dam na kana lak perang king ngani zai na thi sole na dong la bum ngai ha tu manalo perang ngani zai ti amera ni khoni nan donure hasikan next sa nerong na kunga Thukan dai na king ya irai san na king atina neibal na ngain manya pura anai kikit ngain hanuk chu manya pura donglo lebal ngain pathian channel content chu anbana pathian channel content chu anponna na lei manguam takain avian ni nawazat ding muna mane anchina ding muna rikon china ding muna nanna zal muna insum ko na nek saka buisikan ponna ding muna lampoi tinari am nanai avian pathian na re content chu aram lai sanaro bakuro abasole na pelu punte tinang takain avian na ni ko nai pathian nan ngam pui ta tak ten pathian in dang naman dano ni puma chu anarung puking kadangan dano ni sampu pune tiang taka bible na nengong taka puma chu anarung puking the Lord is my shepherd puma chu anamra khal puking dangan dana na siak no ni hawan tiang mo timune om hawan tiang mo sulmun aram hawan tiang mo phugdai namun aram aman na repje aman namaru intia aman nasan inti hawasekan pathian man saure Cuma mangai nuta, lui thau mak, sasiap sinuma, ten napawan baramin, azon apegati. Amena di korin tak setiang taka, huat nen ham nangai, tak setiang taka pathian cel lui tana, nai tam nangai sikain, nanam nai tomti satorai, anruna tiang, anrena tiang, lampui tina nai tana ni se, anrunan pol pui sabak, FSC mamanlina na enam tencu, anrupa, anruna tabang toro. Nakut lesin toro, asa toroti. Avena ni koni nongkat sika mana indru cecak. Avena ni koni nongkat sika madik nong ne batau cecak. Asik cu, ya poisa na kukui mapuk daina, ya naina nungna na kukui mapuk daina, nai bati cecak sika. Sumahin, sum ni nai dam na asik hit ni mak Bible nati. Sum doi nai dam na asik ni mak. Ningol na tinata ring ro Bible nati. Habasikan ningol na tinata, sumpo na ta. Anchina nata, rikorai ko nata, awam pumpuya, madapur meringin, nain renga, meringin nai thoram chu, pathian nai naya, pathian nai panra. Enta nangya angkar nai chu, lathi unti, nakomata angkai takpai chu, lampai inti, koi karanga pathian adepi asa. Unai dit ngai narahona, nakompona, Bethel muna mangurai. Biakinan longcian, ya biakinan lutinai cibingan inan tencu patien jorno ni. Ya biakina zangko bara, bungo ya borzong nan hun mangurai, nain sungkura, nain kila, nathayai kung toya, nakwa kung toya, patien kom borzong nan hun mangurai. Raisanam sabaka, nunga rotar ngain, zandara kona, borzong ustaka, patien in masang ngaitunti. Hamantinang zela, nunga yanga, panga yanga. Lekui bing mi pui pumpuyaga nam pumpuyagam direse borzong na hun nei manghi anang sabaking ani se borzong na romno content ti Bible nei muna borzong na sini thotai zia ari rotam takom habanteng bari lai na mari tenuna dit ngai namaton Good Friday Easter Sunday nei mangrang yang ai biakin mang thai na mani ti chan thiem soli zaya angkat paya nei mangrang ani zai ya nei mangrang komai Kopumpuyaga, nampumpuyaga ni selung kamtaka. Borzong ruana, bungoy chunga. Kalung tuna moy chung no niti. Insum ko chipin, namakon na Good Friday na pathian sika, duingam malin. Hezekiah chu, ha Asuriya sipay ngay. Senekariba, rey echinan, pathian ko may bandara, pathian ko may watsapa, bostaya sila buingoya, ay watsap naran. Pathian ina masang. Kau ingat ni rese, ya nama tu na Good Friday. Aku mai so Kristen mana Palestina rama. Kumasangan ni pamana. Ayang tidan, ayang tirpidan. Asim na yun na hunang nila yung tana. Ratana tak tak taka.
bungoy le banan chama nalung thuna moi chong luya ha cross ay tam na hunten pai no chu nanam pumpui yang na chali na kanten chu na khoti luon chu na khoti luon na chali na kanten chu na insung khoti luon chu ibatin tier pui tai mani mo atir ragam ne sanen them na sala hatinan khopum puyanga nampum puyanga bungoya yana matona kumai so Kristan Calvary cross aina tier pina ni cross apora ni chatna ten pai ani narangai rasongam nok na thi pai go ehanga ninu ehang na hunten pai han nangle koi na pa pai na ratan pina ahu akib zai anzui zayatina apa kau maratha idar naten pai hunten han namatona Good Friday nei koi ni ngai le na lung thu moi chong luitana malung le tak ya person week lung hang nap tai ni nang takain pathian ranga answer thai manimo pathian ranga anpek thai manimo pathian akar thai manimo pathian akhek thai manimo hoi man ti thai manimo hoi ti thai ranga sinurai pathian ranga andarai pumakom pongan sarang ansinurai apong le pokari kapil ngai dora kako mangutan koin pong naman sa ugating karing kol piluro hanuk chu kako mangan churo asik chu asing le pugdai kani asikan na sumrilu na pongan sana na peukating asik chu karing kol hi apela hui kapo kumazang pumaiso nati patien na chamantiang nalula maranga borsang mantugrase amen.